মানৱ সমাজত মিলাপ্ৰীতি জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু মিলাপ্ৰীতিৰে জীয়াই থাকি আমাৰ মাজত বন্ধুত্ব ৰচনা কৰিব লাগিব, ভাতৃত্ববোধ গঢ় দিব লাগিব আৰু এটা পৰিয়ালৰ মানসিকতাৰে ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাৰ্থত সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্পিত হৈ কাম কৰিব লাগিব, ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াত আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব। আমি সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে যেতিয়া থাকিম, কষ্ট কৰিম, তেতিয়া আমাৰ জীৱন সুন্দৰ ৰূপত গঢ় লৈ উঠিব। এই হৈছে মানৱ সমাজৰ চিৰন্তন সত্য কথা, যিটো কথাক আমি সকলোৱে হৰগত কৰি জীৱন গঢ় দিয়াৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। আজিৰ এই মুহূৰ্তত মই ভাল পাইছো যে বহু আমাৰ অসমৰে সন্তান তেখেতসকলে অতদিনে উগ্ৰপন্থাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী কামত, সংবিধান বিৰোধী কামত লিপ্ত হৈ আহিছিল, কিন্তু বৰ্তমান তেখেতসকলে এটি গভীৰ উপলব্ধিৰে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াত অহিংসা নীতিৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি মূল সুঁতিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছে, তাৰ বাবে মই আজি যোগদান কৰা প্ৰতিগৰাকী मैं आंतरिकतारे स्वागतम जनाइछु। और देश को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये लक्ष्य परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है। तो इसलिए आज आप लोगों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत यानी कि देश को जोड़ने के लिए जो आप लोगों ने आज कदम उठाए हैं, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये आप लोगों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, क्योंकि दिल में भेद भावनाओं लेकर आप जी नहीं सकते, जीवन को खूबसूरत नहीं बना सकते। अगर जीवन को खूबसूरत बनानी है, जीवन में आनंद हासिल करना है, तो मिलजुल के रहना होगा। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इसलिए असम की धरती पर बराक, ब्रह्मपुत्र और हमारे पहाड़ और मैदान, हर जिले में बसे हुए हर संप्रदाय की, हर वर्गों की, हर व्यक्ति को एक साथ मिलकर हमें परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान को स्वीकार करना होगा, पालन करना होगा। और उन्होंने जैसे कहा 21वीं शताब्दी में हमें मेहनत करनी होगी, परिश्रम करनी होंगे, तब जाके हमारा जीवन में परिवर्तन संभव हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सब जो भी अभी छुपे हुए हैं वो भी बाहर आ जाए। जैसे आप लोग आए हैं, आप भी अपने साथियों को बताइए कि इस सुख के रहने से कोई फायदा नहीं है, सबको बाहर आना चाहिए और आकर इस धरती को मजबूत करना चाहिए मेहनत के जरिए। एक साथ मिलकर हमें परिश्रम करना होगा, तब जाके अपनी जिंदगी में एक परिवर्तन हम
ला पाएंगे। हमें इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए हमें कहा है कि नॉर्थ ईस्ट को ही नया इंजन का भूमिका पालन करना होगा, न्यू इंजन फॉर इंडियाज ग्रोथ। तो इसलिए आप लोगों को मैं हृदय से ही आह्वान करता हूं कि आप लोगों ने जो आज कदम उठाए सही कदम उठाए, शांति का रास्ता आपने अपनाया। शांति का साथ साथ प्रगति संभव होता है, शांति का बिना प्रगति संभव नहीं है। अपने जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, प्रदेश के जीवन में हो, राष्ट्र के जीवन में हो। इसलिए सही रास्ता आप लोगों ने अपनाया है, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और असम सरकार की तरफ से आमिও অসম চৰকাৰে যিমান সংখ্যক সহস্ৰ সংগ্ৰামীয়ে আজি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, আমি তেখেতসকলক পুনৰ সংস্থাপন কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈছো। স্বাৱলম্বন আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে। স্বাৱলম্বন আঁচনিৰ যোগেদি আমি প্ৰতিজন আত্মসমৰ্পণকাৰীক মৰ্যাদা সহকাৰে, সন্মান সহকাৰে জীয়াই থকাৰ আজি সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। আপোনালোকে আগন্তুক দিনত চৰকাৰৰ বহু আঁচনি আছে। আজিৰ তাৰিখত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 20 লাখ কোটি টকা আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানৰ বাবে ব্যয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। 20 লাখ কোটি টকা, বহু সুযোগ আছে। আপোনালোকে সঠিক সময়ত ওলাই আহিছে আৰু আপোনালোকৰ যিসকল বাকী আছে এতিয়াও বিভিন্ন ঠাইত তেখেতসকলে আত্মগোপন কৰি আছে, তেখেতসকলক আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে মূল সুঁতিলৈ আনক। আপোনালোকে তেখেতসকলক কওক সেই জীৱনত কোনোদিনে পোহৰ নাহে, সেই জীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধকাৰচ্ছন্ন জীৱন। গতিকে সেই জীৱন ত্যাগ কৰি এই জীৱনলৈ আহক য'ত শান্তি, মৰ্যাদা, সন্মান আৰু বন্ধুত্ব, আন্তৰিকতা, ভাতৃত্ববোধ আছে। আজি আপোনালোকে ইয়াত জমা দিলে আৰু আপোনালোকৰ হাতত যদি তেনেধৰণৰ অবৈধ অস্ত্ৰ কাৰোবাৰ হাতত আছে অতি শীঘ্ৰে জমা দিয়ক। কাৰণ আপোনালোকে এতিয়া শান্তিৰ পথলৈ আপোনালোকে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিলে। এতিয়া সমাজখনৰ লগত আপোনালোকে ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে আগুৱাই যোৱাৰ আজি আপোনালোকে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিলে। গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছো আজি আমাৰ অসমখন কিমান ধুনীয়া। 3খন বৰাক উপত্যকা জিলা, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি আৰু 3খন পাহাৰীয়া জিলা, পশ্চিম কাৰ্বি আলং, ডিমা হাছাও, কিমান সুন্দৰ জিলা। আৰু ইয়াৰ উপৰিও এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আৰু কত জিলা আছে, ধুবুৰী আছে, কোকৰাঝাৰ আছে, চিৰাং আছে, বাক্সা আছে, ওদালগুৰি আছে, নলবাৰী আছে, বৰপেটা আছে, বঙাইগাঁও আছে, গোৱালপাৰা আছে, দক্ষিণ চালমাৰ মানকাছাৰ আছে, এফালে কামৰূপ ৰুৰেল আছে, দৰং আছে, শোণিতপুৰ আছে, বিশ্বনাথ চাৰিআলি আছে, ডিব্ৰুগড় আছে, তিনিচুকীয়া আছে, ধেমাজি আছে, লখিমপুৰ আছে, চৰাইদেউ আছে, শিৱসাগৰ আছে, যোৰহাট আছে, গোলাঘাট আছে, নগাঁও আছে, মৰিগাঁও আছে, কামৰূপ মেট্ৰ' আছে, হোজাই আছে। অসমৰ 36খন সুন্দৰ জিলা। এই জিলাত কিমান সুন্দৰ বাতাবৰণ আৰু কিমান জাতি জনগোষ্ঠী, কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ এইখন সুন্দৰ হাৰুৱা পথাৰ। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ যিটো বিশাল শক্তি ইয়াত নিহিত হৈ আছে। গতিকে মই ভাবো যে আপোনালোকে সঠিক সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু যিসকল এতিয়া আত্মসমৰ্পণ কৰাই নহয় তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছো এই সভাৰ যোগেদি আপোনালোকে আগুৱাই আহক আৰু এই মূল সুঁতিৰ সৈতে আপোনালোকে মিলি একেলগে আমি সকলোৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ যোগেদি অসমৰ ভৱিষ্যত ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত উজ্জ্বল কৰি তোলো। 5খন শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম অন্যতম হিচাপে যাতে গণ্য হয়, ইয়াৰ বাবে সকলোৱে আমি কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা অগ্ৰসৰ হওঁ, তাৰ বাবে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছো। আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে মই বিশেষকৈ ডিজিপি কোৱাৰ দৰে আমাৰ IGP হীৰেন নাথ আৰু তেখেতৰ সতীৰ্থসকলে যিখিনি ইয়াত আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব ল'লে মই ধন্যবাদ জনাইছো।
Aru, today actually I am really happy to have the presence of CRPF and Indian Army. The GOC of 21 Mountain Division, YSM Mr. SP Singh, and the CRPF ADG any zone Mr. Sanjeev Ranjan Puja. Thank you for coming to today's event, because as Chief Secretary Mr. Jishnu Barua has said that it is the success story of Unified Command Structure. We are to proceed together just to bring peace and tranquility in the state. That is our main task, taking everybody along. हम सबको साथ लेकर ही अपने भविष्य को निर्माण करना है, सजाना है, और इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब मिलजुल के रहें। और प्रधानमंत्री जी ने बार बार हृदय से, भक्ति भावनाओं से ये आग्रह किया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नीति कोई मामूली नीति नहीं है। इस नीति के द्वारा मानव समाज को मजबूत कर सकते हैं, मानव समाज के अंदर सद्भावना जगा सकते हैं, इंसानियत पैदा कर सकते हैं। ये कितना महानुभव का एक परिचय है। तो इसलिए आप सब इस विषय पर जुड़ जाइए। हमारे देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर बनाने होंगे। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र अगर कोई है, ये भारत है। भारत माता की, जोर से बोलिए, भारत माता की। यही है हिंदुस्तान की पहचान, शक्ति, सद्भावना और दृष्टियों का नमूना। तो मैं এইখিনি কথাকে কৈ সকলোকে পুনৰবাৰ আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধা জনাইছো।